So guys, takyo guys. Nami diri guys. Gatulog naman. Oy, gatulog man naman siya diri. Oh. Hi guys, Nga man gatulog na siya. nagpapahinga kami guys kasi sobrang kapoy na guys. Kasi nalibot na namin lahat ng dagat dito. Walang walang tubig. Tapos guys, Wala bang tubig? Meron. naharta pa kami magsumi sa lodo guys. Makita kami yung Very sa kapoy lodo. yan guys. So, tingnan nyo dito sa likod namin. O yan. Wala na tubig. Pero sa dagat mayroon tubig. Magmeskla na aming language. May Tabacano, Bisaya, Tagalog, English. If you want of English, it's okay. But never mind. Ando man. Oy, talya subay. Oh. Mm. Mm. Evacuate kami o amotel karga. Evacuate kami. Kabar lagi miro. Kaya pa Diyos. Amot ito kami. Amot ito sa Radali ko na ustedes. Mira, el Umang de Mar. Motel Umang de Mar. Este adentro, claro lang ba ustedes? Vamos a Umang de Mar. Para, agkasa alyaw abandon ya. Que por causa el onde trampa bulaw yan maya onde basta hindi entrasali lang lago. Ara. Mira, forma oh. Dormido. Cansado katle. Nalodo. Kasi nagpapahinga siya. Oh, mira tayo so tasali oh. Si amigo. Oh, Balel View oh. Aliot yan Smoky Mountain. Atras. Klaro lang maka na kamera hindi. Kaya klaro. So mukil guys. Continue na kita Lego. Siya pa bulbida ya. Ini po kan ikalman